जय जगन्नाथ जय राधामोहन हैप्पी लाइफ चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा करुच्ची जगन्नाथ कृपार निश्चित भाव में समस्ते भल थे। आज भिडियो में मुझे आपको कहबी लवंग आउ कर्पूर उपकारिता विषय। अच्छा आपड़ देखिए जेकोसी मंदिर में आलती हुए से कर्पूर मिसता है। आउ जिते आलती हुए आम जी रही था मंदिर आम मन बहुत प्रसन्न भी थाए। मतलब आमको लगे जमीक भगवान आशीर्वाद आम उपर झरी पड़ी। कहीं लगे कहीं ना जो कर्पूर जिते जले से वातावरण गोटे शुद्धता तैयारी हुए, जो नेगेटिविटी दूर हो जाए। आउ से जेहेतु वातावरण शुद्ध थाए आमको भगवान आशीर्वाद मिलला भाया लगे, मन प्रसन्न हो जाए। ये सब कर्पूर जो जलिबा द्वारा ता से धुआँटा आम मान भर पॉजिटिविटी भर दे। तो कर्पूर एत उपकारिता रही है। कर्पूर जेकोसी मंदिर माने गणेश मंदिर हो, लक्ष्मी मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, आउ दुर्गा मंदिर तो कर्पूर आउ लवंग मिसेकी आलती करा जाए। तो ये सब आउ यज्ञ हो, सत्यनारायण कथा हो, जेकोसी पूजा हो कर्पूर आलती करा जाए ही करा जाए। कर्पूर आलती करने द्वारा वातावरण शुद्धता बढ़े आउ नेगेटिविटी दूर हुए। तो आम जो घरे रखुचु, घरे हूँ आमर ठाकुर को रखुचु ना, तो आम भी चाहिए आम हूँ पूजा करने पर कर्पूर आलती कर कि आ प्रति शुक्रवार दिन जो माँ दुर्गा को आप आलती कर कर्पूर सांगे लवंग निहाती मिसेकी आप आलती करेंगे। माँ दुर्गा लवंग आ कर्पूर आलती कले माँ दुर्गा अनुकंपा आम उपर आसे। आ कर्पूर जाले देखु कर्पूर सकाळे और संध्यारे जदि आप घरे जालुचंती ताहले वास्तु दोष दूर हुए, ग्रह दोष दूर हुए। आ पूजारे जदि भी किसी भूल भटका रही है जो देवदोष कहुए, देवदोष दूर हुए। तो ये सब जिनस कर्पूर द्वारा आम जो नेगेटिविटी शनि राहु केतु तार जो कुप्रभाव घर उपरे आसु पड़ी थी जदि से सब हूँ कर्पूर जलैवा द्वारा हूँ दूर हो जाए। तो यही विषय में मुझे कहबी दुईटा उपाय मुझे कहबी। से दुईटा उपाय आप करुँच आपण जो शत्रु माने विरोधी माने हूँ माने कौन से प्रभाव कम हो आपंकर कौन क्षति करें ना। आउ घरे धन धान्य भरीज माँ अन्नपूर्णांकर जो अनुकंपा सब बेले आप घर उपर। तो कौन से उपाय जानापी जदि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताले विनम्र अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन प्रेस करूँ। आउ वीडियो यदि भल लगे लाइक शेयर करूँ। आ गोटे कथा जदि आपंकर किसी पचार थाए आप मत कमेंट करके पचारि पारे। आउ ता सांगे जदि कौन विषय आपंकर वीडियो माने जानिबा को इच्छा थाए वीडियो आपन चाहूछथि कि मुझे विषय में वीडियो बनाए आपन यदि मते कहिबे कमेंट रे मु निश्चित से विषय उपर वीडियो आपण मानक पई निश्चित भाव में बनैबी। तो आरंभ करवा देखंतु कर्पूर सब बेले जेते बेले भी आपन ठाकुर पूजा करछथि कर्पूर निहाती जाळेबे। कर्पूर जाळेबा द्वारा जो लोक माने से घर जो माने रहिचंती सेमानकर जो डिप्रेशन सेटा कम हो जाए, आउ टेंशन कमी जाए। आउ राति रे निद्रा भल हुए। जदि अनिद्रा रोगी कहीं अच्छा आपण घरे जहाँ राति भल निद हो ना ता रूम रे जदि आप गोटे कर्पूर शोवा पूर्व जलई दौरान से लोकर माने ताकू निद्रा निश्चित भाव में भल हम कहीं से वातावरण हूँ शुद्ध हो गला ना। तो निश्चित भाव में टेंशन कमिज और राति निद्रा हम ही हम। तो आप सब जदि घरे टिके घी पकईकी कर्पूर जालुचंती आउ दुईटा लवंग से पकईकी जालुचंती ताले घरर जदि पितृदोष थी आउ नेगेटिविटी थी सी भी दूर हो जाओ। लवंग जदि भी न पकाउछंती खाली कर्पूर जदि जलाउछंती संध्या बेले मस्ट जलेबे। सकाळे तो निहाती आलती करेंगे आ संध्या बेले जो जलाउछंती गोटे कर्पूर निहाती जलैकी घर सारा बुलेबे है। आ गोटे कथा मन रखु बाथरूम जेहेतु नेगेटिविटी बाथरूम भीतर सब बहुत नेगेटिविटी रुहे ना। तो बाथरूम रे सब बेले आप कौन करेंगे हूँ दुईटा कर्पूर टिकी माने ये देखो दुईटा कर्पूर टिकी यहाँ है कर्पूर टिकी है। ये कर्पूर ये दुईटा टिकी आप बाथरूम भीतर सब रखी था सो दैट कि बाथरूम जो नेगेटिविटी सी दूर हो एबे कहवा उपाय। अच्छा आपण मानकर जदि बहुत शत्रु अच्छा बहुत विरोधी अच्छा जो मैंने कि आपको बहुत हैरान कर टेंशन रे आपण अच्छा पूरा ताले आपण कौन करेंगे जेकोसी मंगलवार दिन मन रहा जेकोसी मंगलवार दिन आप 5टा लवंग है 5टा लवंग आउ 2टा कि 3टा कर्पूर हनुमान सामने जलैबे है। जलई सारिकी जलैबे जलैला तापर आपण कौन करेंगे हनुमान चालीसा पढ़े है। हनुमान चालीसा पढ़ला बेलू से जो कर्पूर आ लवंग से जलिकी से भस्म हो ना कर्पूर सब लवंग सब जलिकी भस्म हो से भस्म को आप रखिदेवे
ସାଇତିକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଢାଳିକି ରଖିଦେବେ। ରଖି ସାରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୀକା ଭଳିଆ ଲଗାଇବେ, ମାନେ ଯେମିତି ତିଲକ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭସ୍ମରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଦିନ ମାରିବେ। 7 ଦିନ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହଇରାଣ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ 7 ଦିନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା, এটা হচ্ছে মাতা ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଅନ୍ନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା ନ ହୋଇଥିବ ଘରେ ଅନ୍ନ ଧନର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆସିନଥିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଷେଇ ଘରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବେ, ମନେ ରହିଲା, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡିଟା ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ, ସିଙ୍କରେ ବାସନ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଦେଲେ, ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେମିତି କେହି ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଆପଣ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ ଆସିକି ଶୋଇବେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ପୋଛାପୋଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ରୂପା ବାଟିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପା, ଏଇଟା ତ ଦୀପ ଗୋଟେ, ରୂପା ବାଟି ଏମିତି ଛୋଟ ବାଟିଟେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେତେ ଛୋଟ ବାଟି ହେଉ, ରୂପା ବାଟିରେ ଗୋଟେ କର୍ପୂରର ଟିକି ହେଲା, ଦେଖାହେଉଛି ନା ଟିକି, ଆଉ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ, ମନେ ରହିଲା, 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ହେଲା, 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କର୍ପୂରର ଟିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହେଉଛି ଜଳେଇବେ ରୋଷେଇ ଘରେ। ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିବ, କେହି ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବେନି। କାହିଁକି ଜଳେଇବେ, ଆମେ ଏଇଟା ଜଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଲା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କଲେ କି ମା ତୋ ଦୟାରୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମକୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଅନ୍ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧନ ବି ଦରକାର ତାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା କହିବେ। କହିକି ଏଇଟା ଜଳେଇବେ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସେ କର୍ପୂରଟା ଜଳି ସାରିଲା ପରେ, ଲିଭିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ମନେ ରହିଲା। এটা ସବୁଦିନେ, এটা କୌଣସି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ନୁହଁ, এটা ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେହି ତାପରେ ଖାଇବେନି, ମାନେ ପୁରା ଶେଷରେ ପୋଛାପୋଛି ସରିଲା ପରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦେବେ। ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ଏଇ ଉପାୟଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଅନ୍ନର ମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କୃପା କେମିତି ସଦାବେଳେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଅଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେ ସଦା ପୂର୍ଣ୍ଣେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ। এই ଉପାୟଟା କରନ୍ତୁ ହେଲା, এই ଉପାୟଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗଟା ଆପଣ ଆଣିବେ, ସେ ଲବଙ୍ଗ ଫୁଲ ଥିବ। ମନେ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୁଲ ଅଛି ନା, ଫୁଲ ଥିବ ହେଲା। ଫୁଲ ଯେଟା ନଥିବ ସେଟା ଭୁଲରେ ସେ ଲବଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ଲବଙ୍ଗ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗର ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଥିବ ହେଲା। ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏଇ 2ଟା ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ପାଇଁ ଆଉ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ବାକି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଜଳେଇ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଘରର ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ এই ଉପାୟ 2ଟା କରନ୍ତୁ। କରିସାରିକି ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ହିଁ ହେବ। ବାକି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରାଧା।